Okay. Saklat taglugatan. Yan sir, sige sir, sir, itid mo didagsin mo sir, ganang ka sir, tingtingilin ka. Ay, kasta. Yan sir, nakapay nga, ibatan sir, ganang mati kapay naka-ready. Sige sir, straight mo disakam sir, mo didagsin mo sir. Mabalik ito ko rin. Mabalik ito adjust ato eh. Okay sir. Mas lapan. Nagmutafone mo ba eh? Nakakuhatan sir, umirot ko atan no nakahang kayo sir. Sige sir, itid mo didagsin mo sir. Sige sir, mo didagsin mo sir, straight mo disakam sir. Yan, tapos i-cross mo sir pag X in X. Yan, hindi ka lang balik sir. Yan, ang dati break third di sir, tumama tayo dumanga tayo. Bonus ka lang basit no ka sir. Pakagting nagtafone. Okay, isang mabalik lang basit taro no ka sir. Mabalik ikastoy. Madami tututok atakam sir no ka. No kwa, nagikot ka sir o babam lang nagikot ka sir ta kote angin na day. Okay sir? Good lang. Ready sir? Ready sir? Pag-custom ni tita at cellphone mo baka Okay, ready Okay. Tower 1 ready, releasing in 3, 2, 1. Takder ka. Step ka pa sir, may isa. Ay. Yan sir. Ay, sir. Kabit na ulaw sir.